everyone, na imbag nga oras yumanen. Kapadasan ni Kabs at Gemma sa napudnoanagan ti may drama itan. Dirman ang biyanang. Adda paglaingak nga aramidan. Ti umutang. Nakairwamak ngamin ti kasta. Dandanin na utangak sa aminan nakakabagyan kan kakalugara. Kat no saan nakamakabayad, siyak pa'y tadaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaeng, promise. Adda pa'y nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din di utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan. Tanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limagasutlat maitid ko kan ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan nak. Kari ka amin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limagasot. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rudan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagas na. Una yun day ta, Jem. Nagpintasan na lugan tinagsardang nita batong da insan, Rayma? Sino nga tatakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak mo tan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Sino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, sino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, sino nga'y abayaw mo? Jay Adaya Brown. Wen, iso, simangpot dan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awangay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig mo gayam. Ay, umayak to mamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanta kita mamadyaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lang jay. Saan da kamat nga am mo, nga apaya sumurot-surot ka. Makiam-amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka, tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na,
Saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ah, ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw. Kasta ya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ng agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapulak iti kabsat ko iti agdalos di tao. Ay, syakon! Syakon, Mang Romeo! Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balyak a kwarta. Kasapulak ngamin. Masika kumakanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit ta kasinsin ko ni ipag mo. Manungay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam na iti insangpad ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Arreglado! No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpat ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak nasiputan na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyunadak manay. Tanay, ado pa niya si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wan Gemma, kat nalpas mo, di daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mo sa manang Gemma. Kan pinatidog mo man takuri matmat mo. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kuwan ata na nabayagan na jak pinasilpuan na gitoy. Pasilpo ka pasilpo. Dita ti papanan nagiti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontrata. Naimula mo, nagiti impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak. Lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo ano masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublim pa'y laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da dya kasinsin kun. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan matla nagdalos. Alaray ma. Bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo ipag. Una yun da dya babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nan ti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo.
Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag, siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kana kan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aywan, ada ni antik? Awam mo't. Ada na panan na. Ada dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribom. Taitad ko no madamdama. Ada nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, nana. Alan ada nga min bayadak nga order ko kanam na magjaytad ni anting aw tutangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramida. Lukasta, imutang kan kadayja Jema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja babain. Wan, puno. Mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tadapay latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti inted mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmet amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga ro day akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't day babae. Saan nga taamabain iti kasdi nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagatmat di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mat anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitaan nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mat. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Wan nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbannugan mimat nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't day jay. Saan mo't adinawat? Inutang na. Kasano nga Jema? Manuabulan ang tintad ko kan kapawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No, da kwartak, tata. Sana mabalay ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No, apay mga minanang asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mo lang ti panunutang.
Agbayad kan, tanay ka sa pulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto man dagiti bukaw tayo sa tipagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni Sana ka pumanaw ditaw, aging ka din akbayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, haramidag. anya? Oh my God, ngaminan aya, Jema. Di ka lagbain iti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kundi utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko ngay, awang nga road. Jema, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Ure ag naidda di ti balayan amang bantay ken ka, awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa ya talaga ante. Uran anwa kawan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno at pangalaam iti pagbayad mo. Awam ngarud master ka na trabaho ante. Siyak ngay, kasano akaon. Jak pumanaw aging gaadrin akbayadan. Ay, awam pa ya talaga tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasa kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga road. Ada pagpaarjud mo, ngam awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Jema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglemengak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya ka dagos iti silid tanan daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan kan iti kabakiran, ta ijay ti paglemengam. Ta sigurado, awan makakita ken ka ijay. Anyat ko kay jay ngay. Kana sino ko makadwak? Duwata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanyaga pungay. Dituyen unag ti paglaba aklakay. Tapno makalaba aklat ta. Makamo ka. Rema! Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kung dita silid. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nerbiusak mo da kanayonan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabut-butungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Ti panaglamlamang ko. Kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabut-butang akakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basi tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho aka. No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatak nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kastoy ti agnanayon. Matayak iti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon.
Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat timat matgadak. Pag nakmamraitan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na itaut-utangam. Hangam saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagi jay. Basta mabayadak ti utang ko. Jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram da ita karim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insal dami nga rod ti basit at tawid ko, kaya't binayadak amin nga utang ko. Kaya't iti nakabayadak nagaplayak para abroad, kat kaasi na naka-abroadak mat, kat iniinotan nakaurno nga kiti pinangsakak mat lang iti insaldak at tawid ko. Nagnakmak day jay ngay naramid ko, isa jakon inulit ti imutang. Kaya't itag tintinolong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigay mo, Gemma. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kan iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Cubs at Perling. Dear Manang Biyanang, nabayagan na baluak ngam iti bimaketak nakalagipak. Kaya't nakiasawak manan iti padak metla balo. Nakatumpo nga kiti nasingpet kan nagagat nga sawa. Kaya't gapoy ti dayta imabusoak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Uray saan kayo kuman ang mga sawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga asawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos lang kumamat kanyak no mga sawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamat ti asawaan niyo Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jak kursonada ti style na. Naarjod bakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati kurimat-mat na nakatatiddog tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan nagiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Oray anyapay da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at nakatulong ki balay. At dantun para dalaos kan para luto ki balay. Tanos mang petak ng agpasada. At dan makan asang petak. At dantun para lutaw anak kao. Grabe mo't dagita at tao. Nalaing dangag padakas. Ala, baybay amon nagita at tao perleng. Di ka madanagan, taurayan niya ti dandanon da kanyak, sa anak to ang maupay, ay ayatin kalata, awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaay kukin ka. Di kanto pagsangitoy na pulos. Agyaman nak. Kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ang tali maababoy anya. Anya, ay nagadun ngay. Kan maisa, apay adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak, hangam kurang. Iso nga ilakok di nuang ka, ta inayon ko apaggatang iti baboy.
Saan da nga minunay kayat ti karnet nuwang ditaw. Ay na, Jane wang moon ti parchum. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya, Kan saan tan nga agawis iti adu a tao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. anya, Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. ngala sikat ti makaamaw perleng. Apay, sigurado kayo ang makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon ang makiasawa? Takababain lang. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka kabalay. Iso apumanaw ak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Kat di kay mga Wan! Sa dutak no sa dutak. Awan maitultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Kat bayam ano kayat naman ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray ko maano agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na no saan nga agbaliw ni nanang. Sapay na singpet sa kano ginobyo na. Kaasimot ti agbalin nga asawa na ano bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta kas jayan ti ugali na. Inan under na ididay di tatang. Saan nga agtrabaho apulos iti unag ti balay. Wan nga ron. Kanti madi at dapay bisyo na. May maglakid din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugali manang. Cardo, alaam man ti charger ko tanay malublubatan to'y cellphone ko. Adamat di ta ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder. Nakaydaat dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, perleng. Darasam tamangan no ag-off to'y cellphone ko. Oh, agtuyain bakay. Pakisaksak mo mutin alakay. Tanay jak magaw at ti saksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, perleng. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang patkardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, perleng bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, perleng. Darasam tagluto, tamakasidsida at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Di la mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pa'y lati ang trabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanangan ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Ria. Siya kaon. Masit la dahi taoy. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapatudunan nyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput di asawak. Sana pulos nga grek-reklamo da ijay. Un ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nak unay ni Cardo. Amin nga ibagak.
Wun, amin kan kwa na. Iso apatsyak, adin tumauma kanyak, ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasim mangpat, kardaw. At ang amin nangarkil ay tilugan, iso nga intulod ko pa ida, bakit? Siguradum laeng ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa, amom may tasikalang ti babae ti biyag ka o perlaing. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay na bakit? Si kalaeng ti ay-ayatag. Kan may sa lakaya kaon, agbabayak pailaang. Ay na, ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan wen no masida. Tay paborito mapasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwom. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka mata si mangpet. Pasensya kan, perlaing. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay na, madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay, tanasakit unayan ti bukot ko. Anyamutin. Nagapgad mo tinamay amon iti masida, kardo. Kastaya. Saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas mati kastoy. Kumusta mat nga tanti panagdana ng kantatang kardo manang? Kasye nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo. Tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata. Saan na nga ungungtan? Anya? Nasingpot nga minunay. Iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsaritaan dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabaken agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngam kasjay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod Saan tapay nga agis eskwela iti? Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin day di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Jack matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di kay nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay, asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raud. Nakaluto kan Kardo. Mabisin ako. Perling bakit? Adan nanay nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan lakay. Ay nan, taituloy ko ti agluto no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay uwan nga rod. Ngam ikarigatak para kan kalakay. Ay adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadimawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mat uwan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang.
Sige, mapanakon. Ne, tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Sana puro trabaho. Sige, mapanakon. Why, nanakaw. Naglastog mo't nga agsasao day nga anak mon. Pangpangagan naksama. Saan? Si kakit di mo. Jak kurso na dati style day nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day nga anak mo. Malabay bay amaw. Gagaangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Karto. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakit nga ron di asawak. Rumbang laang tano saan? Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom na ita, no panawan nak. Nasaysaya at la tumangad akaw na ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso. Kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyungak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na ka nga ta di asawam. Wen, apikit din asaan. Palubusan nak dayjay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wen amin. Sa bagay mo't kit di nasingpe ngamin nila kay mo Perleng. Ay wen iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpet na. Uray bugbog kawak. Nasingpet lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay mare. Nabartag ka mat perleng. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngagparte ka. Ha? Labaran nak kit dila kay. Ha? Labaran nak tap lumausawan na. Darasama. Wan, mabit lang perleng. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ijay ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga road. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumalpas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perleng. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay, bakit? Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. Pangusaram iti kwarta, bakit? Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manay. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabein, Perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak ta sa anak nga agawid ita. Awan problema iti asawak. Tanasing dayjay. Man nakawat. Manipod nagdan na kami. Diyak pa'y naputan ngayon tanak. Ay ayaten nak dayjay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Di na kong tanday dyan. Labaran nakpaikit di Nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Nida kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kwa na. Pagpalpalabasan na iti oras dayjay, anak ko. Bisyo na dayjayan. Kandamag ko amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw.
Kadagiti kakadwa na ado ti tarakenda. Ha? Kitaan nyo atanay ang mga no ibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Barbangunain. Apay nga itakalangas sumangpat perlaing. Oray tawan mo't dakas ngar aramida, Kardo. Nan pastrakan na ki di tagpunlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. At daouting mi kadagiti kukumare. Anya, kanayon laakastan. Diyak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayatan nak, maawatan nak. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Kardo. Ha? Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Kardo. Ala, mangan kayo laeng. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin urayan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napan man nagbulak-bulan. Wan nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam magasmain. Anya, inal daw nga agpasada kayo, awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapag bisyo na laeng. Apain nakmet nga road no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka dagiti karuba. Iso nga itad kulatan no ko Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuok akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon iji balay na. Tadinan kaya ti kaaddayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasot nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan balasang ko. Lukatam jay balay ta ata agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray perleng nga manjakaon. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon, Kardo. Promise, di kan anderen. Basta manjakaon. Di nakpilitan. Tatalaga ang manjakaon. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mi ti biyag mau. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununag kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Namannog kaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga iayo kinitatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at tigasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mo't ten.
Lumasin kamin iti pagnaudan nanang. Addan basit abalay mi nga impatakder nila kay ko. Iso nga agmay sa kayon dito'y balay. Ti amok ni Cardon ti kasisingputan nga asawa dito'y lubong nga urean niya tararamidak kat maawatan nak tulata ngam nagbidutak. Jak impagarup nga iti ununag na makaungungot mat gaya man kanya. Iso ngay di napunuan sininaan nakon. Naminadon a pinadas ko ngay nayayo ngam talaga adi nakon kayat. Inawat ko nga rod tigasat ko katitag may sakon diti balay ko kat inijakon dagiti bisyok tabakutakon. Nakapsutakon. Alakastan, tigayam mo, perling. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon, iti tonggal maysa. Kastoy man nga ruti ko na ni Kabsat Cecilio, dir manang biyanang, idi kabambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapu ken ninanang ko. Ket itatalumakaya ko na baro isumutan ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adag dito'y kusina, nanang. Apay, ala umantay arinulak ditoy. Tamabanuga ka mapan CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito'y rinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat pa naglutok. Naginanaak ngamin ita, itan na banuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisanak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Nodda ko mga minasawak. Dadda ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Adda ko nga paraluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis-istriktuan daktungot ngamin idi. Urela dua dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsinada kami mo't iti imuna ken may kadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, saan aday ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis-istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak dagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kada tao nga eh. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manok taon kong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanan. Napukawan ti isem ko kalagita. Nag-expirean, tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin tasana ng asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kano no apay asaan anak kaasawa. Apay nga mina pinaritam idi nga agaram. Anya nga'y. Di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayin abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaraw? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga ron kayatan. Noon nga ron. Sayang. Dua dagiti nagsaro no ang nagbalin anubya na iday.
ngem awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no da manubya na. Pagsasawam ngamin nagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wen ka ba, Case? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan adag iti apukom. Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-met no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtalina udak dito unag ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio, nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kanu iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kita agsapang agpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Dahil ta kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. Addan to pa'y lakay ang mga asawa. Nawanan nag-expiren. Nag-expiren te. Nag-expiren ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expired aminan. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. 48 mo laeng mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Idi gumaat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaakak laangan. May mayat pa'y. Kabagis, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na. Naikaglis ka no ijiban yuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, Allah, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, adda kayong magayam luta. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikapay? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis, apay akas jay. Kasya iti. Kaslasan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisi o amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasan pa nagsangit. Kahit amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na.
Kanayon da idi nga agapa si ka. Naungot nga minta asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka, Bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sawain, naragsaklat ta. Nagragsakan lat ta tibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sabagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro day ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit ta makatawilin ngay. Day ta may isawan no duwang aldaw, nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, ibagaman tagpaiso kanyak Mindaw. San ka nagsangit, idi na tay tasawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko, idinatay ta asawak. Medyo na ikawak laeng, sana ko na anaglitay. Amumay ti ka na yun a panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama nga Minday, di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw, akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin nga insukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kun pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumut a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad na ko ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na din jay. Basta ay worm. Promise. Dakto isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kastapay lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakano nga agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakitan akmutin. Kan may sa, kabalbalo na, agar madagaws iti sabaleng. Kabalo mutun. Imbagak laang timbagana, tanarega, manojak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana, san ay ha? Insang sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis, no siyak ti si ka makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa, nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka, kanayon nakamot asidiren. Kanayon na nga isidir, ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa.
Kun-kunanan ko. Isu nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasuken ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isuka dayjay talakayon. Imposible masulisog palay ti sa bali may. Kitaan adda kabinadang ko tada nila kay ko akad kadwak. Isu ang makiasawa ka di manen. For companionship ba? Kababain. Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao ket makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawen ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayaw. Inistoryak mo king kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kinagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jak mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak la ka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Nay, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrek ka. Nagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, nupakabasulak na ito nga ibagak. Sa nabalin iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nakpay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na. Ngamawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawon ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namin pinsan ken ka idin sukat na. Ngam ita tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nakno kastoy lang. Kit kasanaw. Aklunan nakmanan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita at tao. Kin nagbayagan nga ita makatawin. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makatawin. Isungaklunin na kahon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y nga rod na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anyo dyan na amuak. Agar-aram ka nung maggayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gaggagaraan na dito'y balay. Iso ka na yun nga umay dito'y. Kuwa, mabainak lang amin amang ibagakan ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yun Anya? Anya ko matiplano yaw? Kuwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akan kuwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kuwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na,
Da kayo? Asawa kayo nga asawa? Ay, kwa, jakmat nga rod ni namnam at ikastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawan o kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itata na po kawantisem ko ang mga asawa. Sayo ibaga ti kasta. Awanin dito sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo daytan. Bakbakitan kayo lang arudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadtri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti day ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga rod. Iso masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, kanya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya? Asino kumati asawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga asawa ka, awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ron insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baot ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakiinayatak. Oh, agyaman nga rod ano dagayam gasat ko keng ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawen Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawam mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabait. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Hindi yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamut adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawa mo'y dakis na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, mandya ko. Iso apasensya kan min daw, Sapay ko matamaawatan nak. Agbisprin talat takuman. Bisprin nga agabalayan. May at pay. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputa na singput kamot kanyak, Cecilio. Makunak ka siya kunti may isa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatungpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman nak tas si ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma,
tagnanayon ti kinaragsakta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wan, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa ka matlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsing pa'y tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga road ta maparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min daw. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngam di dan pinatuloy tamabain da kanon. Nasayaat nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaad dan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dahit apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Simanti ko na ni Kabsat Jr. Dirma ng biyanang, idibaruak mamartekak. Inaldaw kan rin nabii nga arak ti sangsangwak. Ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Ado ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. At da dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abunan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. At da nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mau. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan na ngamin na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak. No di ka ka... Ay na, katusang kansan. Kapag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Di ako man bakbakat ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Madakon, Kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagaan na. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas ng aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito ng lantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamang yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitan na. Isang arod ka tagawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pa ti ugali yun. Agkakarupa.
Kat! Papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulunan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Itatanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam di ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko tinabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartek ko tayo dyan Apay ko mga armak na antirita ngay. Nakado babalasang armak isupay. Kabsat siya armak kidain. San ba na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartekak. Aw-awaten dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kan ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso anapintas ti panagbiag na. Saan agaputan na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo ti nagsingsingpet iti. Makabula na jak nagin inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo anak ko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi ngamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tuman ni balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamunjay ading. Nagpintas ka talaga, manang adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit wag isparing kami. I love you, manang adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hama nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Naggalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak lang.
Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hangka nga agsasaw iti kasta. Apay kunam na saya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan na saya at. Uy, agsingsingpot ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Anan na masapol. Sa nabale, tadamad di kabsat ko mang tuditi, kurta katakwada. Ay, arak man kiti pa, malang adora. Kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot tin, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam anya na. matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't malang adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na eh. Ganyan mo? Lukas ka. Naginumanan dito istor mo, adora. Ay, wen nga rod tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Ay, nagpangit nga rod ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit ti sipat na. Uray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pekit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya ija anak ko, adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapikunda. Huwag nga raw. Nagtamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, adora, nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang nga rod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag, ta di nakakulkulitan dito yung store mo, no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana iso amayat kumano saan nga gininom. Nga manmanomad ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundawaya mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kala taong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Anya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Anya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali,
Si kalangin, tapno at damot pagsweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay, tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na abroad. Isumot la jak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ne, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa, inutak manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnaid kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kabsat. Apay, kaskari na may katkutarak. Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ngam mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti di jaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinundam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jaya nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanwag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga ro manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin na tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta ba no? At da binangon ko abrans tinegosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan no? Pasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sarag kaputado ti kwartam git ko na mula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Ang mga nusigatin mo na,
Iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ora awan mo basol ya tao. Marong mo. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. Jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayin day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na no nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam mo? Uray tumbuya. Napigsa. Pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle. Kanang kotse. nagkaduga nga. Anya mo dyan kutsimot. Rugak-rugak mo. Ganabay, lugan mo yamot ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka mo at tumboy. Anay ko. Pinagkabil ko ay. Kakadwang. Ikan naman iti pagnakman day data. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Lait at ibagbakan ka. Kanya nga, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulong at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asi ka sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na ng kandatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Toy, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, Manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, Manong. Danom ko ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga nga'y. Balasang kakadipay, ading. Uwan. Siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabit lang nga. Yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Katrumar ka ta. Apay, di mo pa'y kabailan ti pagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh.
Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, manong. Ala, asikaswem. Ikarigatam, tane. Ado ti pakakumigumak. Hinakpay pa doktor danan ng kantatang. Agbiyahe kanto na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdanta. At ang sapali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan ti agbiyahe ti atidog manong. Maulawak. Kat ikarigata Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tani, adape aramidak. Bye. Ay, anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet? Manong Junior, sika nga Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito hospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak to na yun. Dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo da? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda ko mapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Luaklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyok nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam mga nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatag. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Miso panawunan, tapno mga alak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalinan aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kaan. Uwan nanang. Promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takas iti naibagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapwanan ti ara. Kenjak kaya ta maupay ta asawak kanyak, iso nagsingsing petak. Kaya't naragsakak,
Tana sarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawa, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kani tibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Ala gagayam, di tan nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Amor. Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat baba iti pakariknaak iti ayat. Iso anada anak iti nobya. Ngam nakatumpungak iti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo kan, amor honey. Wen honey, apay kasapulam ti kwarta. Un nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000 honey. Sigurado ka? Amangan no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko, okay day ta kanya kun. Ay na, I love you talaga, amor. Nagsingput ka. Isoan na in love ak unay kan ka. Tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas kan kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti ura sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya? Apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Inted mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmet kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, it-ited mo amin as sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idagtrabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanay, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danobya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga ngamin. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot sa ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ka unyo. Dakon ka ba ilan tagtrabaho? Napigsa kan to pa'y nga agsursur iti pakiinom am kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidem. Kitgagangay iti lakay Agbirok iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talagakit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakay dan. Makaringring ka. Sumanao ka manay.
Di si kantag pasada no kaya mo. Naa. Apa di mo sungsung-batan ti awag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Anya, kunak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Ah? Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko ngamin ni nanang ko. Takanayon ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, inta lamangan ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga rod, my love. Ngam ilasin ta kumantitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka maranagan. Saan ang makisayan tayo jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyang manak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingpot mo anobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyang manak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang nga maumpay maitid ko a kwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. At damat kit di ginatang ko akasapulan ni Jay kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. At da binayadak nanang. Aywan, kumusta gaya mo jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wan nanang. Kaya't ko kuman ayawid dito'y balay. Tap nagdan na kamin. Ngam di namat mapanangon ti nana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya. Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti ag gustuken ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Ket padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Talaga gid nga imot day dyan anak mo. Sinugsugan siguro dyan nubya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nubya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day dyan nga ron anubya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na dyan GF na tiswildo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nubya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Naitao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kit di tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabas sitlaeng. Taaglaku-laku ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes a paginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamit nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh, Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay kumata saan ka maupupay kanya. Santo apulos mayet. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyaman ak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak nga agbayag iti ha.
Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula balay. May saal daw, mabalin. Awan nga min kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kan to balay yun, no kayat mo. Ah, ay saanan? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apay kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, ta itaaklamanan ang makadalos iti husto. Ken adda sumangpet a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor Jay Nubia na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalusam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang petan na. Heh, no agarte-arte di isuntag dalaws no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalaws. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay aki, anusan na? Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaeng. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't aramida. Among mayay, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ay ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Ang mga no di sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan, ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbalinak aprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inakag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasayaat nga rod no kasta. Kat, umyan ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ije balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid na sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwag no, kaya't nakmutla para kin ka, wano saan na? Kayat nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manukang, awan maaramidan na. Ta saan mo't nga iso ti makidan na ken ka. Siyak mo't. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. No kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, Adda talaga itid ko akwartam. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos ha, orayak. I-send mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Ag sina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya?
Nobyo nakbat ni Mayata. Anya. Mayat. Anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon na kasta ka di. Kwa, agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat. Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, wan. Sige, ibagak sami. Tapnoy baken kansan. Nakita ki din dyan hubiyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga no nagbiddutak lang. Amang ano karuprupan ako nak. Ngampod no magayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya, kasano nga ubing katlakay mo't yun nakasarita kiti cellphone? Anya? Ubing madya nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya, Naglailo day titunggal maysa. ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apayan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino ka ti balay tagnagan iti amor, solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat? Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka ka di iti agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babi. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mo't. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin day dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto ti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Siyawan pain. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok. Dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto tak gayam. Adda siguro itayan ti sa bali ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan. Siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige tani, agrobatak pa'y. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay isanan sir, kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amala daw. Naimbag nga orasyo kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day to asabong, kabsat. Basta ito yun tokin wana kabsat. Kursunadak nga minti anak yo. Nga uray tumboy. Saan mo namadlaw tumboy? Babae day jay. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin kuana. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin kuana. Nagdaton ni Sami king ka. At luna maun anak ko. Kaya't kulay jay para king ka.
Saan mo tabadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila busis na tilakay. Pagan anok kumamot na jengay. Karibal ko aglunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Huh, tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay kita karibal kon. Oho? Nay, saan man? Agpaiso di pagbagak. Uray damagam kininanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kitag kakarupat ha. Kita ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Adda dilugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay na ka manin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kang lamang sangwam ni sa amin. Ha? Ni, Adya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin samutan. Ay sus, itaray tayo hospital di naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nak mga yabit ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo suti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustang tinam, amor. Nagatake sir sami. Ngam nasayaat ka nun ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay adagos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makarwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mo't lang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas. Inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangweng nain. No siyak. Awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsakan to iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo unti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyon sigurado alokwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laingay. Tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan, tasan kayo akagura, Sir Sammy. Ah, Tangay na bayag mo ito nga, agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro, tapno aklo na kung tayat yo. ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddutak. Natin nagmutin tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor? Makaamu ka Sammy. Nagkasar kami nga rod kini Sammy. Kaya't no kasano ti kinasingput na idiagayan ayat kami pa'y nakarkaro itan, tagasawa kamin, kaya't ita adandwang anak mi. Jack pagbabawyan tinakiasawa ka ni Sammy, tanadungo nga ama kadagiti anak ko, kan nadungo nga asawa. Aging nga nga roden dita, ti pagpatingkaan, ti pakasaritaan, ti biyag ko. Ti gayem mo, amor. Ala gagayem, ditan ti nagpatingkaan, day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kan mang tarabay iti tunggal maysa. Dear Manang Biyanang, nakababain man nga ibaga ngam siyak tay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa sabali ti taratok kan kuana. Tapno nalawag ti amin rugyak ti agsalaysay. Kanya ti kurso nga alam, inton aginrol ka ares. Et ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo apagbalinak to. Talaga mat, anak ko. Sige, tay karigatak ti mang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na. Ay sanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw. No saan akin na pulis talam? Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela. Taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agpakalalaki. Kayat kumatang eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan. Kas kada okra ken tarong. Ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idadtadumanak nga anak na. Luputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bakit. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan. Tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na. Tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kan nalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan!
Anyat orasan na eh. Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon manlangan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo eh, nana. Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta ada sa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo, nana? Kumpormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitangay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ah, ay sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatad makartim na ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no da masobra iti kwarta, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko, takas talaangan karamidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Wala na, ngam di yung ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod idi iti panagadal ko iti high school. Insuro nak idi ti kabsa di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tag-pukis. Yung tag-garten na na. San ko akalaan tag-mula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imulam, Ricky. Ah? Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkel dan. Luklukwan naksamat, Ricky. Ha? Ay kwa. Sa palin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga parakin ka. Tulungan na kamang paadal ijakabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang! Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya man nga overtime. Wen nga rod. Kaya't nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maaddan kayong to iti professional nga anak. Iyaon kayong to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bambasay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito'y kargak. Ay, kuwain, maray. Mabitlaang. Oh,
Anya dagita kargam aya. Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya mare. Wana, tay ginatang ko abukal dagita kan ni Ricky edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak nga imulanan. Ay, jakam mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customary tangal daw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. Atoy. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kit di. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Kat ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karikay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agi patakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imulay ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na alateng. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatad na makartib, kan pang manicure agamit. Ay na. Talaga pagpungpung tuton na Karikay. Anya nga iti maghanap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Iso at tulungan ta nga agi patakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti sa mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka payla dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasi mo't niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at tama na. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasday kit day. Saan namot anagay at antikas jay Kurang apan iti sa nga nakaitaon na. Kahit mabalin naman akong truline. Uno labanan ti kasday kinatao na. No talaga mutlaan na tudyong anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, adda customer mo. Itay da ka pay lang ur-urayan. Naggapwam aya. Ay na, napan ko kinita ti venue, di kasalin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wen nga rod, ang sasarunumet, saan pa'y nakabaulan ti bagik? Ala, ingkaasikaswan nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pay lang ur-urayan. O anya, nakapanawin dagi jay customer mo? Wen
Abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, agsasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod. Nga mag-surrender mo, tibagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno sa anak ka marigatan. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik, friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman na lang. Gapo ito'y sakripisyo kini tatang, iso anak ka dalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko. Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo. Tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumatlag 66 ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? Uwan, friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da bagbagaan na sapa. Nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sadala imbagan. Tiyakon maka-exit ditoy. Anya? Ala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaang to'y badok. Ketuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, dayjemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga Rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort kan ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Are, saan niya paray? Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya atan na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali atan napintas mo ti panggedan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat, bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Aris ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti diti abastuyo, tatang. Ure awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kaasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga ure awan maited mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, timang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang,
Ngam adda pangaramata iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ng tisweldo, mga sawakan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko iti kabitan na panawin. Mapanak ije balay da ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanamijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Numawan pa naramanan tamit a sweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta ay saanen kababain. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namot mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo nga min nagawa-awi ng anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maited na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tapno mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Ho? No talaga nga awan maited na ken ka. Tada ket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di da pa'y sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ija balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardang iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam riking anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukasta. At danlugan mo anak ka. Wananang, second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo day ta. Anya dahi ta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre tatang. Kimata nga kitilugan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas dyan nga da servisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Inta agrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Alakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyagmaw. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyagmaw. Ngam nagpintutak. Isuasoray, anak ko. Pakawarin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo kin ni nanang. Ay, ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip ka na kami.
Agsublikan dito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Agsublikan ka na kami. Tapno masulnitak din ang kurang akin ka, anak ko. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kaadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laban nagakas ko ma iti panagluto ken panangidasari iti taraon na. Naragsakak Taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklatta ket ita naragsak kami manen nga agdeden na ket ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isu a mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man kani Kabsat Lino saan napud no anagan tintay drama kasto iti kunana dir manang biyanang agtawanan iti nasurok a 70 dagiti dadakkel ko ngam pasaray aga padalat tataadda ngamin ugali ti ama kasana kayat ti inak iso ti kinasidag na kadagiti babae banaga pagimimunan launay ti inak iso kanayon ti panagrikerda rugyak man nga rud ti agsalaysay. Sino man ang titantanawam di tatawa si Kapio? Adaya mo, awan. Tikunam da kamaw. Sip-siputan man ang tilupo di balo akaro ba? Agtal na ka man. Di lalablabid ang abakbakitan. Di ka lagbayin. Intunad na makangagkang ka. Kadi oray man mangag ti sa nga lubungan. Agpay sumada kita lop-lop po ti sip-siputam. Day tamang kami nakaroba mait. Di pagbado iti nasaya mait. Nayol-ol ta short pan na. Sa je blouse na. Tum-tumpak di masangwanan na. Madlaw ngay gagagara na. Goodbye amaan mo kasta ti kahit na panagbado. Trip na nga raw. Wanata kay kaya mo mait. Lakay ang kangawang panagbaliw na. Sigat yawan panagbaliw na. Imbak-bakit mo, di ka naman nagatap mo. Wana, tada mo rason. Wano makagapon, no apay nga agatapak. Nagbalbaliw ka kuman, nabayag kumamit, nagbalbaliw akaon. Nag-imon-imon ka pa lang amin, bakbakatan kan. Apay, di pa lang nagkupas, ti panagayat mo kanya kaya. Katlakla na kong. Kuribot-but akong. Apay, isi ka. Nagkupa siya, hindi pa nagaya mo kanyak, piyaw. Ha? Ay, kwa. Ay na, lakay kan bakitan. Awanan na kita. God, sinaan na kaon, kasta. Saan na kasta? Ngam, igyan ta kumanda agapa. Itad tanti waya-waya titong kalmay sa. Tanay, manula atawanan ti panagbiag tan dito lubong. Itad tanti waya-waya nga. Kayat mulat ag babae, iso akas tate bagbagam. Di kag pampanono talaklakayan. Day talabagbagem kan bukod mapagragsakan ti pampanunutam. Bumanaw ka dita yan titawa. Sana tila sipsiputam dita. Nangag ko dita balay ti panagsinsinong batyo itay kinitatang nanang. Anyaman ti nagsinong batan yun aya. Diya maywa. Laklakayan lang arodan nga madapay laganas na nga ag-checks. Apay, nagsinublian da aya ijay chicks na atagaili. Saan sa aday jay? Asino nga rod? Adamanin baro a chicks na aya. Sipsiputan na ka balo akaroban. Anya? Binigat kan minalamakit kitaan na ditatawa. Ipwisto na timang sipsipot. Dayjay mga minabalo mat, nagalas ti pa nagbadbado na mat, nangal-al amin. Ay na, bye-bye anyo ni tatang. Lakay mo't lang. Saanin ang makabaal nga ag-chicks? Sana makabaal nga, ay na, uray lakayan di amayo, napigsapay laang.
Masuro na nga raw, talak na kayanan, ngam di lang amin kumapsotan. Ah, Nakapigpig sapay lang, kanasuro ko na 70 taon na. baybayan yun ti kayat nakaramid, nanang. Uray talakayin. Bakit kayo mateng? Adda abo makit kayo kan amangan no maidaras ti ipapatayo, noong itiyo akanayo. Orayan na. Nasaysaya at pa'y no may daras ti ipupusay kon. Tapno sana kon nga kon konsumisyon iti amayaw. Imbes nga agragsak kayo kuma, ag-enjoy kayo, ta-enjoyin nyo ti pensyon nyo. Kakaisunang agpada kayong agpinpensyon kinitatang. Kasano nga aginjoy na tao, kakasday matamayaw. Awan pa'y umno nga raramidin na. Feeling ubing pailaan. Kasla pa'y di kaya nangagsina kami. Taitad me kanon ti waya-waya ti tunggal may siya. Kanayon na ngay bagaday ta. Nga manjak. Naglalay nga nangay. Jak kaya ta maagaw ti siya bali ti amayo kanyak. Tanalaos ti panagayat ko kang kwana. Bilib ka magkanina nga niya, lino, lakay. Bakutin nga naimon latta. Kaduan nga minababae, no bakudan, awanan pakibiyangan da kadagiti asawa da. Sa bahali mo't lata ni nanang, bakit? Talaga siguro abo magbag kang lata ti panagayat na kinitatang. Naggagat amang surot-surot kan ni tatang, no kasdya marabiyan. Una, banag apagong ungtan mo di lakay. Umanay tumot daytan apagap-apaan dan. Nagkumik dagi dyan na dakkel mo. Kasla isudal at nakita ka kasjay. Ni mo ngamin tatang di namot maikatikin ha chikboy na. Nang runa idag pinpensyonan. Kaslaki maro day tabisyo na. Kuwan tawanan ti sabali apakakumikuman na. Saanan nga agtrab-trabaho. Masya nakitiinak no kas diya nga agsangit-sangit nga agipulong. Bagbagaam tumulat tan tatang Takaasim mo ni nanang no mais-stress. Maday ta. Indait konti ulas ta adwa, piyo. Lay, apay nga pinagsilpom dagiti ulas ta. Wan, tapno may salat ulas ta. Agasawa ta nga rod, agka ulas ta. Agkay data, agkapungan ta. Nangikabilam itipungan ko nagrigat ti makipungpungan. Pinagsilpok mo ang tipungan ta. Di mo makita nagatidog tamay sa apungan di ta ka mata. Nagdagaang. Ditaak datar. Uno saan ijayak salas. Apay akasta ka. Apay damanan sa bala kaya mo akaida. Iso akasta tibag bagam. Jakamukin ka. Amin mo lakid din pagsisilpom. Madamdama patibado ta pagsisilpomon. Kano mabalin lakit ti kasta daramedak. Mabagbagtit kan. Uno pasitsan ti panagkabaw mo na itamaya. Sanak pa yung agkabaw. Amok ti raramidak. Kaya't kula protektaran ti relasyon tang agasawa. At da nagkinarian ti idi nagkasarta. Anila ang batay ti mamagsina kadata. Awa nagsinsina. Kita man da pare ka lang agasawa. Nagsina da iti kwarto da. Sandal nga agkakaida. Iso da dayta. Sa bali ka data. Basta ti kayat ko, sweet talat tay ti tunggal may siya. No kasano ti kinasweet tay di ka bambanwagan ta. Adda kumapay ita ta bumakit kan lumakaitan. No kasta. Saan kan agsuble jay Manila ading kandida? Saanan tata, tagi na naakpay. Makabannog mat ngamin trabaho. Trabaho at trabaho da tao. Ngam sa anak mo lata bumaknang. Iso anagawi daklaang. Katuan na. Agi na nakamal kandida. Narigat maranawan inanam. Agbirbiro kak nga rod itibak ng apaki-asawaak. Poriner ko wano saan. Uray saan na poriner. Bastadot kwarta na kayat kun. Ha? Ay, no lakay ngay. Uray lakay ditan, basta pensyonado, mabalinan. Tauray sa anak ngagtrabaho, agbiagak lata. Amangan no adda mairekomendam tata. Ha? Ay, Piyaw! Nagbayag ka magtan?
Sige, hiyawid ko ba ito ginatang ko as ibuyas dito store. Ading kandida. Sige tata, tani, agong ungitsan ni Nana Maya. Dala siya ba? Sila pagdagdaga siya nga. Wen, umayan! Di ka lang makauramat. Sige, ading. Mapanak pa yan. Sige tata. Di ka lagbain. Nagpigsa tangiwa mo. Amom ka nakasarsarita na tao. Pumanukaw ka. Apay, anyat pagsasaritaan nyo tinadya balaw. Pagtultulagan niyaw no sa dino ti pagkitaan niyaw. Inaramon, inaklon na kan. Ay, tila'y magbagam. Nagkinumusta lang mata. Tanabayag ka nga ron na nagpukaw dito lugar tayo ni Candida. Kahit mahiliw ka. Laklakayan ka, dagbalbaliw. Basta da makita maabalaw. Kasla ka mamagmagnet nga niya. Nalabos matigas na ngay magbagam. Lakaya kon. Awaan ng kanyak na kita bambanag. Nagbalbaliw ako. Nagbalbaliw ka la iti-taste Ide, balasang ti-type mo. Ide kwan, single mom. Ita, balo matan. Agaw ka kita sa mga tan. Mabisina ko na. Ne, da kayo matgayam Nana Maya. Sumra kayo Saanan? Kaya't kalaabalagan, Candida. Ni, apay ka din Nana. Di mo padpadasan tagpa-charming kanila kay ko tadakis ka kanyak. Kabalak tagpabalaw, no siyak ti malukloko. Tapnoy bagak ka, awan kwarta di asawak, basi la pensyon na, sana ba nang, iso adi mo gamdan tagpa-charming kang kwana. Ala, anya ka din day nga ibagbagayo Nana. Sana ka manal, tapno jak makawat, Candida. Nabayaga naman madlaw kaw, ada pa nagustom kanila kay kaw. Iso ka na ayon, ti pa nagpaldam iti nakiting, kan pa nagsorpam mau. Siya pa'y nangul mo amin ngay suso mau. Pangaasim Candida di ka kumamang darali ti pamilya. Ala, awan kinapudno dagita nga ibagbagayo Nana. Ito gawang kay di pagbaludan. Uray tabakita ka, uray mataya ko ni di pagbaludan, no adamang luk-luko kanyak. Tandaan am day ta. Ala, anya ka din dagijay nga ibagbagana. Sa anak mo't ngagpatpacharming kin nila kay na. Patigayam pa nagbado, isyo kin ni katugang amlala. Ay na, paspasin siya mo ni Nanang. Talagang amin akasjay na. Naimon, sipod pa idi. Diyak kaya tikas di nga style na. Sinungat nakit din, kat awan mo't madingar aramidak. Diyak mo't agpapaaram iti asawa na. Pagan ano kumamot di asawa na ngay. Laklakayan. Ay na, di mo tutupan di katuganga, Candida. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya kan ka. Sana bale, ibagak to kan nila kay, taisuman ti makisarita kan ni Nanang. Ay nawan man tani. Maditinakam ko iti kasdi nga inaramid na. Saan kumamot abastag pabasolatan awan mat kinapudno dagijay ibagbagana. Nakita na lang nagsarita kami kinitatapyo, pagatapan na kami iti dakas. Numabalin, di na ngamin kayat nga ada makisarita kan ni tatang babae. Siyak tupay no daduma, liklik-likak ti umasidag kan ni tatang. Ay, sabali ngamin ti kita na nakwa. Awan na. No itulok na nga iturayan ti kinaman nangimon na ang mga numabagti. Jak man amoy ti dayja katugangak. Sigud ka no ngamin nakasjay na. Iso paspasin siya am lakuman, Candida. Ayan dagitay para pasyar ko abado, Maya. Awan mo't tani dya parador ko. Dagitay magkaslanis-nis tinabati abado ki dya. Kinuray dagitay brief ko. Abot-abot mo't taday dya. Indulin ko. Tano dagumatang, ilakok to amin dagijayan. Kanuray dagijay napipintas sa sapatos mo, ilakok to amin lang. Anya, apay nga ilakom ngay. Tapno awan pangatrak mo iti babae. Anya, katanyat osarag ngay na rumwarak. Pati sapatos ko, indulin mo. Kag chinilas ka, kanagbado kay tirot-rot. Unay kamutan,
Bakbakitan ka di agbalbalaw. Bakbakin mo di kas tangaw galim. Nagalas. Sika, ti sana nagbalbaliw. Tain laklakay mo ti kina chikboy mo. Chikboy ala, lakayan. Irwar mo kindan dagiti badok. Tarumwarak. Indak makiatindar iti kasar. Magbado kay tiro route. Sana masapul nga agporma-porma ka. Tapnawan maawis kan ka. Kandi kag digos-digos nabuslong kay ti sabong. Awan lang aron napintas abado kon. Jak pa agdigaws. Anyalat itsura ikon ngay. May mayati kasta. Ay. Tapno adray wanda ka dagiti babae. Tapno kadurmenda ka. Bagbangay ko to'y bado ti anak ko, binulod ko. Oray to'y kalugong na. Bagbangay ko. Mubinga kita kasto niya pormak. Ayos. Ay, mabalingag sala tamanong. Daytoy ti babae asurot kanyak. Asino nga ta daytaw? Krasnak samat. Agsala tamanong. Kawana. Ay, sos. Ilag ka man ng di imak. Talagang sa krasnak daytoy manmano na ito yan. Inasid ganak, ti kaubingan na babae. Talaga sa bale, ti karismak nga oray lagayaon. Adra ti amayo dito balayaw, anak ka. Apay, di pa nagawid aya. Napanmot na kidaya. Anya, imbagak lang arda sana mapanijayan. Naglibas mo lagtan ti lukaw. Katbayaan nyo ha, mapanmot makipangan. Inton kwan, makisalan to manan. Tila may salsalan naman, jayan. Ala, baybayan nyo nanang. Uray talakayon. Pagliwliwaan na laday jayan. Madamdama, adan to man chicks nan. Ha? Nan, surota malajayan. Saan nanang? Kababain. Di kay mangriribok ijeta kababain. Nagpigsan tuman tihiwat yu jayan. May talaga ka sa taramidag no, tadyak magustuhan na makita ijay. Nanang. Taga ano ka, adeng? Kanaanyat nagan mo? Pia tinagan ko. Ay, wow. Mats na mats itinagan ko Piumat tinagan ko. Intan, agawid nan. Asos. Ay, pagawidan tangay. Adda asawa ka deng. Sa anak abaraw. Inta ijay ile, inta agpasyar, adda kwarta. Bayadak ti kanunta. Ha? Ay, sige. Mabit lang nga ron. Tagpakada kita kumpare. Tama nga nubirukan na ka. Magpailimot ni tatapyaw hapong. Nakita nga dakadwana. Jakla na lasin no, sino jakadwana? Aniya? Babae, wano lalaki, di kadwana. Babae matapong. Ay, tawanan ba yun lalaki? Awan ba nan? Ay, nagararamin man iti may lagaron. Ay, awanan! Ay, apong. Dahil jay man kain jay driver tinagluganan na itay tricycle. Damagin nyo no sa dino tinagidisagan na katakwata. Ay, sige mga round. Agda sa bali ang nadlaw ko ito yung babae. Kasla adda diferensya na. Saan mo't abagtay tuno agbala? Kasla ubing-ubing sa lati panunot na. Ingam, nagadaw, ti kwarta na. Ading Pia, anya trabaho? Ado ti kwartami. Sa dino ti balayo dito? Ada yung ti balay mi. Si Kangay, ayan ti balayo. Ay, kwa. Ada yung madlang Nay, takwarta ba din? Rumor di tabag mo. Nagadumot takwarta mo. Kayat mo? Ha? Apay, ikanak ka da? Kayat mo? Daytoy, kwartam. Nay, agpaiso. Ikanak iti kwarta? Kukuha mo dayta.
Basta kuyugan na ka. Intag pa siya. Inta magmag na. Ha? Wala. Sige. Itong palaglatan ti kaya na. Isumatim masidag kanyak. Saan mo na siya? Oh. Awanan kayo, itiban! Ha? Maya! Apay nga dakan dito. Tangiwat mo. Di ka lang bain. Da kayo tirumbang agbain! At damanan babae mo nalaklakayan! Saan ko ang babae ni Pia? Gayem ko lang. Si ka babae! Asino itibiyag mo ta sa wak, ha? Ala, awan madingar aramidon mi. Umay ka man si ka babae! Ibu ko, awan basul ko. Uy! Maya! Gusto na itatay mo. Anak ko! Apay, anyat basol ti anak ko kan ka. Sapsapulak iyay kasaran. Ngam adamot gayam ditoy. Bagbagam tanak mo! Tagagawan na to asawak! Saan ngagpaiso dayta? Man nakigayam lang to'y anak ko. Kantap ni bagakan kanya. Adda diferensya to'y anak ko. Adda ubing-ubing na. Kantila pakikuy-kuyugan na no kwa. Taman nakigayam. Iso pangasim. Di mo pagpanunutan iti dakas to'y anak ko. Wan mat nga men, bakit? Hinawis nak ni Pia amangan. Iso asimuro takmutan Alay ha, come on. Umay kanta gawitan. Anyangay, nakababain kayon nanang tatang. Naibabain kayon. Dahil tainam ti bagbagaam. Tila nga min pagimimunan na. Anya siya? Sika, ha? Basol mo? Malala, saan kayong nga grikyar? Tadwa kayo nga da basol na. Adamat basol yo tatang. Tapay at tila pakikuykuyugan nyo nga uray di umot amam mo. Inawis nak nga raw. Uray pa'y. Siyempre, chicks day-day. Ubingan na ko naman. Makita yo. At dagayam diferensya tayo babae. Kasanon no da napasamakin ko na asan anasaya at iti panagkuyog-kuyog yo. Da kayo tagsungbat tatang. Anak ko. Basta babae. Sige, awan palabsam. Saan mo't Hala. Husto daytan. Pangaasiyo tatang nanang. Lakay kan bakit kayon. Agbalbaliw kayo kuman. Noan niya nga mintisan akayat ni nanang. Sardengan yon. Katda kayo mo't nanang. Di kayo unay mo't agim-imunen. Talakayin ni tatang. Hay, wun nga ron Lakaya ko. Agbabayak pa'y lang. Sana. Inidya kong daytang aramid ko. Inlaklakay mo to, pati kina-check boy mo. Ngalala. Tapnawarin tirire. Jakon rumrumwar dito balay. Nurumwarak. Agpakuyog aking ka. Hoston ti panagapapata. Umadanin ti apit ta. Ngam kastoy pa'y ti aramid ta. Makabannog. Madadama ka banog kanya ka, tasyak timang sorot-sorot kang ka. Agbalbaliw ka nga menan, atap nagbalbaliw matan. Sige. Kaya't kumutan, tinauli makapanagbiag. Isong agbalbaliw akong. Promise. Mala, agbalbaliw matan, basta tong palam ti karem. Wan, promise. Kasta ko makakanayon din nagmayat. Manipo dita, no adda pa panantimay sa, masapol nga agkuyog kayo. Tapno awan room swa arire. Wan, nanakaw. Kunakla no awanan ti panagbaliw dagiti dadakkel ko ngam kaasinadim ngagdamet iti pamagbagak ket mayaten tilin nanganda. Ket itay titawan da nga utsinta na pigsada lata banag apagyamyamanak ta saan da ama nagsakit. Alakastan, bigayem mo, lino. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani kabsat masong. Dir manang biyanang. At da idi inaram ko ababalasang. Dua idi ti inaram ko.
Tano sino ti umuna ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun kunak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong itiararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak kadag ito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armoin. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay banger, sublyak to dayta. Tasarong karakmet tay maysa nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigidanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumso aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman hak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano nateng ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya tigatangag. Ay, wen, kasanungay. Adda ka di matla namnamak. Aklunan nak ka din. Narigat kag dardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugal. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kaya tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga a maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak namin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum dagita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong. Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan Anya? Inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan apag pilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan.
Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanu nga rod idikalman masong, ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te para baw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta, uno saan karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamo na damag ko. Dua kami kanu mga armam, pudno aya. Ha? Oo, aklunag. Ngam saan mo siguro apan ang loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklun kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasem ta pa ikat nga amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen ah. No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpresaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagijay. Tarakan ko dagijay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga Rod, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin ah. Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma ah. Tanakuna na pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intod na manok ko. Day jay man nay. Impagod ko jay po unti arimando na lang. Ah, ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan. Basta kinawatan kami. Mayat. No siyak. Mas kay kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo ah. Ngam siyak. Nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat kukuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun anang. Lipatan yun day nga Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga ramon ni Aisa, insan masaw. Huwan insan, tapakipot mo. Imununan ni Lerma ng aklon kanyak. Isuan ni Lerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga aramunan ani Aisa, tas sinardengam matang. Ha? Katwara, saan mo ta problema dahi takit insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armum ni Aisa, aklon na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na itimay sa alalaki gayt. Kaya't nakngata? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka insan? Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayan ti atensyon ko. Diskartin mo't daydan insan. Adda bisitam, ay sa anak ko.
Sarong kara nakakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Ay. Yapay, di mo ko na ay napampanunutom pala day di ang Masong. Kaya nay, andan nubya na. Naku na ngamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanya. Ngumad namot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso aday pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon day siya tao. Tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumad damot gayam sa balinan. Lipate mo. Need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang. Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Ingkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam maurnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lermananang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso matinagdisno daw. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panawon nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Na disgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta ah. Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Ket no kaya mo dituyan balay ti pagnadanta tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, at dalakad ko ita. In kami kumamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan ah. Sayang. Noawan ko malakad ko sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang ah. Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wen ah. At iti kwarta pagpustam ah. Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduday ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O Lerma, agtriple na ito akwarta no sumangpeta. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ha? Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wen nana, tanapas nakmet nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na nana. Ay, mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta matin ni Masong? Aday je balay tinubyan na ah. Ijay dangag na ed. Di ma nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay, wen ah. Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen ah. Isulat tataramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunong antikas jay ngar aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na. Kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Siga nga, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pelagkasal. Saan mi na masango day tata? Busy kami niti pagkwartaan mi. Matumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalawlawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min ah. Sa anak nga agbabawi anang harang kinkuana insan. Ngamin, agkaalaan kami.
Kat numanipod nagdin na kamay, kat di kang pulos na kapapa. Ayan. Kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insang. Wan siguro, insan. Da kami siguro timako na a perfect couple, insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan. Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wen lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti day ta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan dahil sa kin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Kanya, hapay ngay. Kano agkaraabak dametan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Kanya, Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problemak bakit? Anya day tamasong. Nakautangak. Kat problemak no anya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mangawan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siyak nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukon. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Day talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwa tamad dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam santa pa nagkasar. Isong awan pakibiyangam kadagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyug kan kwa na. Ing kayo ag-shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito, Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na natabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa, mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya?
Dinakan! Nagloko po na dyan, Lerman. Tila aramidan na. Subli ka dito, oy! Oh, karting aktirumar dito. Masapol ama itarayak day taabakay. Tila aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makamu ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman masong. Ta idi imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki mo't dagijay. Bye-bye amlaang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak nanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron, nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. At dapay gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagita agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapol iti permanente at trabahok, kaya't kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Kat ita adan sa bali anobyak kat nasingpet abalasang, kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose pare ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Gastimanti ko na ni Kabsat Danila. Di raman ang biyanang. Profesional ti asawak, iso ati kayat ko nagarbwa kanayon ti badok. Jak ngamin kayat nga ibaga ti tattao alusyangak, iso adesenta kanayon ti panagkawkawis ko. Kat no daw kasyon na darayak, ti kayat ko siyak ti kapintasan iti bado. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Lumabasak pa'y kareng! Ne, naggapwam Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamut. Gaputan nakabistidak na nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot ka la pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka di mo't akareng tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain no aglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam dagiti kukok na disinta kitaang takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ni impatatok tanaing pis ngamin ti kiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok, sipod pa'y idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Oh,
Papanamda nila. Mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsinda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Takasla pang first lady mo takawas mo. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapol mo. Ngamin analaing tayong agdala. Takababain mo na ibagada alos siyang tasawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkimlaan. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, kareng. Aywan tata, elementary akan high school. Hindi kolehiyo nga ay. Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi adal. Kunak ano agpada kayo anak katurpos iti kolehiyaw. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Wan, tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laeng, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay ang napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kayo na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak tata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laeng. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anyaman dagita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak Nagorder kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapul aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko a kolor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagado abado tayo dita. Ay na, usar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababain no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo nga Agbistida ka man iti kasla bistida ti first lady. Kuwen disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak mo saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento umaya bulan. Kamay sa kano nila kay mo kadagityalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, apay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Nijak mo na damagan nga agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangarawd. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dakin kwa na ngay. Siyak ata siyak kangarod ti asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang ka. No sana siyak ti partner day ti asawa ko.
Uri saanin nga agninong ni Bert na. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to ijanak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan da ninong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuk mo Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitem takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit. Sama Nan, taplan sa kayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manain, nagado ang nakaduli na badbado. Na minsan lang inusarta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapula sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan ano kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal okasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan, tani ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok. Ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doon kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadom. Ah? Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka-t-shirt ka. Ay na, amumot ang kastoy at talaga ti panagkawkaws ko. Awan hilig ko agbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to'y bestidak na yung. Un nga rod, kas labistida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to eh. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka kareng. ay nasaanan. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, hak, Danila. Nay, sa bali matalugan tinakaparada di tagarahiyaw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigod, tata. Nagaduma nga minti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wan, tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga main. Narigat mo't nga mintag palpalangguad, tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo kareng. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't tata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa. Iso asaan amadlaw. Sana kasi ti daduma dita. Pirme ti palanggod da. Nga uray. Ay, diyak kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom. Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di natin akay skulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kaslabistida ti Cinderella. Man ano aya? Awang mo dakas na. Mapan kala makilamay ngam kasta tibadaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko jay story di kalman. Nangag mo nga. Awagan ta kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang day ti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma.
Tauray simple lang nga okasyon ti papanam, ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinanggal ala short pan kas kada tumtum pa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang, awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikrik-nak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamlingkan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapalkan kalakay. Makabakbakwarak pa Kan maulawak. Iso! Adalaki din nang amamlingkan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbang adagos. Apay ngay akas dyan tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Diyak mo't ninamnama na ito Apay nga yakas to Kasano day tuyang ngay. Di saan ka na makatrabaho. Kasanon nga ti sweldom. Kasanon dagiti anak ta. Ay, ure ko man no, nag-retire kan. Ngam samot. Agimbagak pa'y, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala agnaedak pay lang arod dito balayo anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga ti tulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ne, ado ti ilaklakad ko. Para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod Ay, kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Diyak mo namnamahan ti kas ti pagbanagan. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak may. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naalak adagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anya ngay dagita ginatgatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasale da magayam. Sayang mo, sapay 3 days sale da laang. Anya ngay dagita ginatgatang mo. Badbadon samot. Nanang, naimbag nga ruta nakitak ti pa nag-sale da. Nanginadag ito no saan ang nakasale. Ay na anak ko, igjampay laeng kumati agatang-gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti unaem agatangen. Adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay ka di madanagan. Kat nanganan ni Bert, pinakanyon. Pinagtumar kumeten iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kastoy nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, iso din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanen. Diyakon makatrabaho. Taim madumot ng diyag agasak iti bagay. Di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Agimbagak pa'y tani. Babasit pa dagiti anak may. Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Diyak mo napupuutanan.
Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Wala. Takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumporme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes at ti agas ti asawam ti unaam a panunutan. Ay, kasano nga tada ito yan? Aburido ak. Maistresak. Nagkupas pa ito'y kiday kun. Unat pa ito'y kulot abuok kun. Sapi ada mga lala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto'y ti sasaadan ti asawam. Ay, saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit na da kay maamang kadwa ka ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayan. Narigat mo't no idublik manon. Kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man Danila. Nukas ta ti aramid mo idi. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo karing. Ne, Danila, si Kamat Gayam, sumra ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tantikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano. Jak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami. Saan mga roda makapensyon di asawak, tamano malatawon na iti serbisyo. Adamot ay naduma pimpensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Kwa, iso nga'y mayak ta. Umayak kumaumutang iti kwartayo no mabalin Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na, talaga abak nang kayon adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak, jak pulos nagimpod. Tano da kwartak idi, igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin simple. Ngam tinagarbo karing. Itala maamiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta Danila. Saan mat adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti ammo kat agnanayon nga da kwartami. Pasensya kan karing. Amok nga do tinaisaw-sawang ko makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laang tayo nakalaan ti kwarta. Mababaina kiti gayem ko nga papapuskuleklatan ti rupak no kasjay nga agkasapula na. Awan nga minti sa bali amasitgak no saan nga iso. Tatigayem ko laang ti makaawat kanya. Nagrigat gaya matalaga tagpangpangas wenno agpalpalastog no adda kwarta. Tasaan nga itagnanayon ket adda kwarta may gaman. Ket ita agag-agas latta ti asawa ket saan na makatrabaho apulos ta nakapsutan. Iso nga ita siya kon tagtrab-trabaho para iti pamilyak. Ket ita maamiris ko asamo lamarik na ti pateg ti kwarta no pagrigata mon mismo. Alakastan, tugayem mo Danila. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang!
Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayimyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani kabsat Mike. Dear manang biyanang, naragsak ti panagden nami iti asawak kat adadwang anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok kat no anya ti rason iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello tatang, kumusta ang tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin ang nga agas ko. Nga misumot lata. Nakapsutak mo't lata. Kan adulat ta, tinasakit ang marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Ala nga ron, agrobot kan tasukunan ta ni tatang bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang magbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Ala nga rod, mabait laang tarubwatak dagiti anak ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti ulos ken pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturog no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Iso nga isupot mo ta ules kaw. Kinuray tapungan kaw. Ay, ngala, mabait laang nga rod. Apay ayan jay asawam ngay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kangagimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata naptamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sika pa lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabag to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa karag iti anak ta ijawalay. Ala nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang taal daw na. Saan nabalit ka ba alakmat? Apay nga yakas jay day nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan nga agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamutan ako. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin takimutong kamutain. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo.
Bisinan na kan sa jay asawa manakaw. Ala, sumrak kayong tatang. Ay na, una yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pa lang ay simpakti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo ang nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Ang ginanakakit di. Amo na arumwarak ita di ospital. Di na pailakat dinalusan matisilid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalus iti dayjay ngay? Di na maula masango. Di na masango nga. Sadutket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakada ka iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ta maisapak mo ti agpakada. Tani, no biglaan ti panagpakadak iti trabaho kat didak palubusan. Isa amay mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga tap na nakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak kaw. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukal ini ti pamagina. Gabita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Ne, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay diti balayaw, may. Nay, nagsapakan nga glaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Wen tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner lati mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal kahit sana nagumatang jay asawam iti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair? Baybayan na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiitla da ito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay sana mabalin ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unayan. Ala ni tatang. Saan napudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit-kita. Saan nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho diti balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't day ka. Iso ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba, kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila diti balayaw. Ngam adon tinapaliiw kaw. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Ores sak trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak, Mike. Tultulungak lat ka ti asawak iti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Angam si kamot tayo. Bay-bayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Nalus-lusyangan jay anak kaw. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal, marigrigatan. Adentad ko apaggatang na iti washing machine tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputakas tati kunana, di mo mo't pilitonan. Bay-bay amount.
Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita nga agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar ko lat ti agluto. Tamasya na kiti asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Jak namin masangon ako taka na yun ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak kaw. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak kaw tapno pagbalinem nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat yung desisyon, Flor. No mga lati ti babaunan wano saan. Taimbes na pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jak matla kayat, an-anuam tababaunan. Kabaulak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamutan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun, adi mo kaya tikada ni tatang dito balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti bagbagana. Kat palabsam lataan dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamag aklang mo. Diyak mo't papanawon ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na ijibalay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pang nga asim. Di mo kumamot papanawon dito balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrag kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mo't ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Sanon, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabam kit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan ngagnanaad. Medyo nabayag mo tin Tultulungak man jay anak kaw tanay kasi Mike. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho namot ngamin amin ay. Ne, talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaik nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mo't anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa'y ti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba, ken agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional kinasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, ta saan a kinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram ken kuana. Da kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan.
Agam sa balimot nga man, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko, apara ti anak mo? Nakarkaro pa kanya. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay, kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti inasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo nang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ay, saan Kababain nang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang aruden nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi nang. Ay made, jak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y, isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yakmat nga ruden nga agnae, danak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi nang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Ah, Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. sige nga Rod nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manan jay anak ko nga agawid. Ta-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga flower. Ay pamidan Nanganday tayan tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom ama sinangay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang dahi tao. Won, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga inruar ko iti Jeref nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngum saan na a responsibilidad ti mang palamot kadata, abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Alama bitla ang tamang arami da kiti pagsawsawan tatang. Tamangan tayon. Naimaslat ta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina Nagsip nga. Di mo isilaw day tata, nabuslon iti kuryente. Jak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din, akatugangan na laang. Grabe mo ta pa nagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo tagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mat mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nanistap to pa ti trabaho na. Wen ngam awan mat sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw. Tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko ket di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pa'y laang. Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siyak ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isabantayan kayaw.
Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jakpay agaway, tabantayak ti refrigerator yo, anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto. Nagbuslaw. Ti kayat na. Pag sidaan na kanayon iti naimas jahi amana. Uray kumamot anog susweldo akaskan ka. Nanang, saan na nasaya at ayim-imot ti makan? Wen ngem awan asida. Gaputasan ngay soda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Maasyanak ka anak ko. Ornongem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsidada iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danom. Mike, sumana umanan ni Nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaw. Makapasail kay tirik na. Ay sus, agsinong ba't damanan? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin Nanang mo, sumana umanan. Wan nga raw. Kat ni tatang mumad, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, akim basol. Jama, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Palunutan takid din anya ti rumbang aramidon ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinnog kaw, kan agpinpinnangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen Nanang, tatang, saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idi awan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsin nung batyo. Nagalasakitaan tatang, Nanang. Iso ana pagnumuan mi ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitag, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso ana kami langan ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungan nyo laengen Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Wen, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen, Nanang. Alang arod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayo na pumanaw dito? Da kayo tirumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan nyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may sa tayo na pamilya. Di tayo kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen mat ngamin tatang, Nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mutin abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapa wenno agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, may. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.